Person tayo. Mga dala yung iba. Kan ik weer? Ik heb mijn legitimatie. Heb je wel even legitimatie? Rijbewijs of wat dan ook? Ja, oké, niet zo? Ja, want ik heb alleen... Pwede mo lang ito. Kasi masyadong kausap ang Madina. Filipino communities around Europe, around the world. Maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Katong joke ni PRD nga dili daw ka mo anhi diri hangtod nga dili ka may mga abogado. Ay, sus, overacting lang na siya. Kabalo man siya na mo bisita gyud ko. Hindi man pud ko musugot nga di ko makabisita. Okay na. Pwede may regalo ka para sa ama? Naki-wish kay PRD para sa birthday niya. Good health and unta mukaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod, di na maginahigulon. Kato lang gyud. Thank you, ma'am. Thank you. Hangtod ka na sa ano diri, ma'am? Wala pa eh. Salamat ha. Salamat ma'am. Stop praying. Alang tanan diri mo suporta sa inyo. Gamhanan ato ang kuan. Kita mo yun ay Ginoo sila wa. Yes, ano po yung sabi sa inyo doon nang nag-ask kayo ng permission? May binigay na po bang time kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? It's good at least they brought this out. And then it's not only for the Filipino communities or Filipino citizens. It's the whole world. Imagine. And the exposure, we know everything. Of the reality. What's going on. Our effort is not because of our love for our... we know we have time away from our work just to come here. So it shows how much we love our former president. It's really a joy that he is really good president. Days, yung ano, we need to follow, we need to go to the... No jaywalking. No jaywalking. Yeah, no jaywalking. I-post ninyo sa social media. we do. Yes, Good, we have mahalaga social din eh. media. Disiplina lang, ang kasagan again sa kanya, dili ba Kami naka-witness yun me since na nag-college ko. 1985. First nga kuanin Mayor Duterte. First time niya. Eskwela kong San Pedro College. Bilib mi tanan sa kuan. Sa pagkamaayo sa iyahang kuan kasing-kasing. Tinuod yun. Gusto lang niya discipline. Hi Lord. We're happy na God's willing good. Yeah, we are here. Support you until next Friday. We will still Imagine we travel different places, different country, just to come here to support the former president. You're very good, ano? You're very humble family. You can tell. You can tell. You know, look at you and your mom. Discipline lang yun ang kailangan sa Pilipinas. Disiplina, maurag yun na. Ano hindi man yun mag-follow ang discipline yun. Iso kinesplingon disiplina. Oy. So man capital letter na to para sa yon. Kung madisiplina tanan, in order yun tanan. Daman-daman tao pero man di mawan yan. Grabe yun. Romania, Czech Republic, Italy. Walo talang yun. Wala ba may kabasa? Baka gusto lang. It's either mag-taxi kayo or merong bus dyan. May bus. Tapos dadaan yan. Yung mismo sa car. Ito yung sa ganun. Ingat. Yun sa natin. So dito kayo. Dito tayo. Pero sa doon. So yung hotel nyo. Meron. Kung saan ka nakatira, may pass yan.